Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Konačno imamo jedan pravi proljetni dan. Nakon niskih temperatura koje su bile čak do minus 13 stepeni Celzijusa, danas se može reći, iako je prilično vjetrovito, može se reći da je danas pravi proljetni dan. Znači vrijeme je da i ja konačno počnem da uživam u bašti. Zašto kažem da uživam u bašti? Radovi u bašti za mene nisu radovi. Za mene je to čisto uživanje. I danas počinjem sa orezivanjem mojih božura. Onih zeljastih, drvenastih i ito božura. Pa da krenem. Zeljaste božure orezujemo do zemlje, kao i ito božure. To se može uraditi zimi, međutim ja to uvijek propustim i to radim u ovo vrijeme, u proljeće, prije nego što krenu padati kiše, da se ne bi stvarala gljivična oboljenja. Ponekad se zna desiti da korijen ispliva, u stvari da se mladi izdanci pojave iznad zemlje, već u jesen. U tom slučaju je preporučljivo da se taj korijen zaštiti granama bora. Inače se božuri zeljasti ne trpaju puno sa zemljom, oni se sade plitko, jer ako se duboko posade, onda neće cvjetati, tako da se ti izdanci u jesen često vide. I onda biljku treba malo zaštititi, pogotovo tamo gdje su zime jako hladne. Ovo su peonije Barcela, ito peonije. Ja ove božure urezujem tek u ovo vrijeme, znači kraj februara. U jesen ih ne urezujem, nego ih ostavim da eventualno od velike hladnoće zaštite korijen. Inače, božuri su jako otporne biljke, ali eto, ja to nekad i ne stignem, ali ja to ostavim i to radim u ovo vrijeme. Sad će početi padati kiše i kad bi ja ostavila još dalje da ove grane stoje, može doći do toga da se razvijaju gljivice, a to nije dobro. Znači, Barcelu orezujemo do zemlje. Desi se da u jesen ostanu drvenaste štapke sa pupovima, ali to nije nikakva prednost. Iz tih štapki, iz vrha, će izrasti nove grane i te nove grane će biti možda 1,20-30 m duge, a ostali dio će biti možda onako 70 cm. Inače, ito božuri su kompaktne biljke. Skoro sve grane su iste dužine, ali ako ostavimo ove drvenaste grane, onda će one stršiti i neće uopšte izgledati tako lijepo. Tako da, u suštini možemo orezati sve te i drvenaste grane, ali evo ja ću njih sad ovaj put ostaviti, jer u sljedećih par dana planiram da ih podijelim, da korijenje podijelim. To nisam uspjela u jesenu raditi. Sad smo pripremili jedno veliko ostrvo gdje će doći drvenasti božuri i zeljasti božuri i ito božuri, neke čak nove sorte. Tako da ću ja sad ovaj put ostaviti ove drvenaste štapke, pa onda kad ih sljedećih dana budem dijelila, onda ću vidjeti hoću li recimo možda uspjeti korijenje podijeliti tako da jedan dio korijena budu samo te drvenaste štapke, pa da vidim kako će to izgledati, a ostale da onda ostavim da štapke rastu iz zemlje. Evo ovdje se vidi, to je taj drvenasti dio, inače ga orezujemo do zemlje, ali recimo onda to ovdje radimo kao i kod drvenastih božura, iznad najgornjeg kupa. Ovaj recimo skroz do zemlje. Ovaj isto do zemlje, nema pupova.
Evo, evo ovdje se recimo vidi jedan pup i drugi pup. I znači orezujemo ga iznad ovog zadnjeg pupa. A ovu granu, ona nema pupova, orezujemo ovako. Tako da će sljedeća grana rasti iz ovog pupa. I onda će ona biti previsoka, a ostale grane će biti puno niže. Zato te drvenaste grane nisu nikakva prednost kod ovih božura. Za razliku od celjastih i ito božura, kod kojih se jednostavno grane osuše do zemlje i koje režemo do zemlje, kod drvenastih božura su suhe grane na vrhu i kao što se vidi ovdje, ovi drvenasti božuri već imaju pupove i oni će uskoro cvjetati. Ovi pupovi su izbili još prošle godine. I njih ne treba orezivati naravno, nego se čeka proljeće i tad se tačno zna gdje se treba orezati. Ako želimo da nam biljka bude onako malo šira, da bude razgranatija, možemo orezati i ispod ovog najgornjeg pupa. Ali moramo uvijek paziti da još ima dole pupa i odrezati iznad tog pupa. Ako odrežemo granu onako bez tog pupa, teško da će se desiti ili je nemoguće da ta biljka opet potjera. Znači ta grana će se osušiti i od nje nema više ništa. Zato kad orezujete drvenaste božure, orezujte zbilja samo suhe grane iznad pupova.